Paslak sa selda ang usa ka 18 anyos nga estudyante. Human nag-bomb joke matud pa sulod sa usa ka mall sa barangay Lagaw ning syudad. Gila ang suspect nga si alias Ayan nga residente sa barangay Kalumpang, Jensan. Subay sa report, nagkaguliyang matud pa ang pipila ka mga personahe sa mall. Human kalit kining nagbungat nga aduna matud pay bomba sa iyang bag. Gila yung gidala sa presinto sa kapulisan ang nasampit aron ipatala ang nahitabo og formal nga ikustodiya. So itong gi-inspect daw iyahang bag sa security guard, giingnan daw niya security guard na naibomba. Willing man sila ma-filean og case na man tay complainant na ay mag-witness, so gi-detain sa namo. Personal nga nakahinabi sa news team ang gialigarang lalaki ug dinhi iyang gihingusgan nga dili matud pa bomb ang iyang nabungat, inay bump nga usa ka matang sa vape. Sa bag na pag-abrin niya, hingnan lang na kung na-bump. Unsa maning bump? Ha? Unsa maning bump? Kung maragkan sa beef, Tapos amato niya. Kami lang doon nakadungog to sa babae. Nya marag na agian sa to siyang kuan ba siyang professor. Magtingog na ko marag tama lang. Nya ana din to yung professor. Ayun sa tong bump kung nadunggan. Wala siya naingon na unsa ang bump yun na kuan. Nya na siya. Unsa man ka nagsinggit makagnay bomba. Ako kay ingon ko na wala man ko'y sala. Kuan man ko bump man to akong gingon. Sumala pa nga kasupakan sa Presidential Decree 1727 o Anti-Bomb Joke Law ang atubangong kaso sa naasing estudyante asa mismong mall ang magpasaka og kaso batok kaniya. Dugang pa ni Police Major Cardos nga kinina ay kaduhang higayon nga may nabasakaan sila og susamang kaso asa kahinumdumang ni aging tuig usa ka tricycle driver ang nagjoke nga adunay bomba. That's the same, halos the same the same scenario yung last year na katong Christmas season nga naay nag-bomb joke. Makakos man gud siya og inconvenience sa establishment. Pahimangno sa mga otoridad nga likayan matud pa ang pagkomedya nga adunay bomba aron dili makamugna og panik sa publiko ug malikayan nga mag-atubang og kaso. In the heart of changing lives, kini sa MJ Fernandez sa Brigada News Jensan. Brigada News.